ባለፈው ምን ያለ ይከታል ነው Aman seksi Nagwa sini we made it አራታም ሰው አልጨመርንም ውጭው በደንብ ተዝናና ዝም ብለህ ካሜራ ላይ አታፍጥጥ አልኩ እንደነሱ መቀመጥ ጥቅሙ በግራ በቀኝ ነው የምታየው አሁን በዚህ ጋር ማለት Vänta, så är det B-I-L? Pilatus. P-I-L. Ja, det där. Ja, Pilatus. Aha. Herzlich willkommen bei der Firstbahn Top of Adventure. Schön, Sie bei uns zu haben. Die Fahrtzeit nach First dauert 25 Minuten. Genießen Sie die Fahrt. Welcome to the Firstbahn Top of Adventure. Great having you on board. The journey to First takes 25 minutes. Enjoy your journey. 欢迎您来到菲斯特往返缆车 Firstbahn Top of Adventure 冒险之巅，很高兴和您一起度过的旅程。前往菲斯特的行程耗时25分钟，享受您的旅程吧。 피르스트반 탑 오브 어드벤처에 오신 여러분 대단히 환영합니다. 여러분 와주셔서 매우 기쁩니다. 피르스트로 가는 시간은 25분 소요됩니다. 여행을 즐기십시오. مرحبا بكم في فيستبان قمة المغامرة يسعدنا قدومك إلينا مدة الرحلة إلى فيست تبلغ 25 دقيقة استمتع برحلتك Bienvenidos a Firstbahn Top of Adventure. Nos alegra volver a contar con ustedes. El tiempo de viaje a Fiest es de 25 minutos. Disfruten del viaje. 25 minuter. Där åkte man alltid, de åker skidor. Då åker man sen har man skidor in. አይገርምሽ? አይ ብሩ እኮ በቃ ብሩን ሳየው ገምቱ። የት ነው የምንደርሰው ነው እኮ አሁን መጨረሻችን እዚህ ተራራ ናት ላይ አልጣኩ አየሩ በጣም ጥሩ ስለሆነ እድሉን ተጠቀሙ። አይገርምሽም? ያ የወለዳ አስፈራ ፓራግላይዲንግ ትችያለሽ? አሜን ትችያለሽ አይደል? ሲንኬፕታውን ለዚህ ነው ማለት ካፕቴን አለ እኮ ስካይ ዳይቪንግ ላረግ ይፈራ Det är skitdåligt. ፓራግላይዲንግ ግን ያስፈራ Men it was amazing ያስፈራ ያስፈራ Men nu ska vi åka uppåt, va? Vi åker dit. Nej, inte nu. Jag menar när vi går. Vad är det? Vill du så kan man ju ta detta på förmiddag. Här. Ja, man kan ju ha för interlaken är längre ner, va? Uppåt. Eller uppåt. Då är det bättre att ta det där, för det var ännu större där, stod ju. Inte det. Ja. Men nog nedkännande på något Och tar vi det på förmiddag. Inte vill ha med sig kännande För i så fall är det bättre att vi åker. Är det trappor?
ለእኛም Det är ለነፃነታችን jättefint. እንደሆነ በትላል ምን ኢንተራክሽን ነገር አለው? አልታፈልክም እነሱ አሁን ለምሳሌ ምርጫ ያስፈልጋል አይፈቀድማ። Hela tiden så stora bjällror och kossor. Det kan man ju nog se mycket när vi går. Det kan det vara. Det är ju en glaciär. Det ser vi på snön eller där. Helt annorlunda i botten än i is. የትኬት ከዚህ በኋላ ያስፈልጋል ማለት በጣም ረጅም ነው 25 ደቂቃ በኢየሱስ ስም እዛና ከ17 የት ነው የምንሄደው ነው እኮ እኔ የት ዓለም ሊወስዱ እኮ ባለፈው የሄድንበት ማውንቴን ላይ ስንሄድ አትረፍንበት ነበር እንጂ ቅጽበታዊ ነገር ነው የምንወስነው። አንዳንዴ ግን የስነ ችግር የለም። እና ጥሩ ነበር ዋጋው ነው ዋጋው አይደለ? ዋጋው ሳይሆን ነው ርዝመቱ ነው ግን Vi åker ju så. በቃ እንዲህ እያሉ ይወስዱናል። Vi går ju den. ለነገሩ ካቢን ነው የሚሆነው Vi går ner dit. Vi ska upp dit. Och sen går vi ner dit. Där åker vi där. Där går vi. በእግሩ እየሄደ Bort. Just det. Så det är en modell. Vi går bara den biten ner. Ja, men det kan inte vara den för nu är vi rakt under. Borde vara mer ut där då. Någonstans. በምንድን በሰማይ ምን ያደረገው ነገር አለ Går nog där ner. ለሃይኪንግ ግን አሪፍ ነው አየኸው እንዴ በጣም በደንብ ትሬድ ስላለ እንዴ ብቻዋን እንድትሄዳለች። ምን ችግር አለ? ብዛቱ የት የሳጥኖቹ ብዛት አየሁ የት እንደምንሄድ ጠጋ ገና 10 ደቂቃ የሆነ ነው። Var den vi skulle tillbaka? አይ እንትኑ ላይ 10 ደቂቃ ላይ ሆነ መቅረጽ ከጀመረ Här går vi Nächste från. Station Bad Trotti-Vermietung. Här promenerar vi sen. Spielplatz. Restaurant. Fahrgäste nach Fiest bitte sitzen bleiben. አይደለ? Next stop, Bort. Scooter hire, Alpine Playground, restaurant. Passengers for first, please stay seated. Bort 伯特滑板车租赁，阿尔卑斯山儿童乐园，饭店前往菲斯特的乘客请保持坐好，下一站 Just det, var det 보르트, 트로티 바이크 렌탈, 알프스 놀이터, 레스토랑, 피르스트로 가시는 승객분들은 앉아 계시길 바랍니다. المحطة التالية بيرت تأجير دراجة ساحة جبال الألب المطعم نرجو من ضيوف فيست البقاء جالسين
Próxima estación, Boat. Alquiler de bicicletas, Trotty. Zona de juegos alpina. Restaurante. Pasajeros con destino a Fiest. Les rogamos que permanezcan sentados. እዚህ ፌርማታ አለ። አረፍ ማለት ይቻላል። ፈለግሽ ማረፍ? ኦኬ ለነገሩ ከዚህ በኋላ አዲስ አናገኘም። መጣ ተከተለ ምን እየቀረጸ አይደለም ነው ብስክሌት ጋር መከራየት ይችላል። እዚህ ጋር ወርዳ ብስክሌት መሄድ የቀረው ኧረ ምን እያደረገ ነው? ክፉዎች ናቸው። የሆነ ነገር ነው የሚያደርገው። እያጸዳ ነው የሆነ ነገር እያየ እየጫነ ነው እንጂ ላይ መጠቀም የሚፈልግ ካለ እየጫነ ነው እንዴ? ምንድን ነው የሚጭነው? ያንን ነው ብስክሌቱን እንዴ? ኦኬ እየተፈታተነኝ ነው ታውቀዋለህ? ምንድን ነው እሱ? እስቲ በአማርኛ ተደነቂ። ወይኔ ሲያምር! ኧረ በስመ አብ! Du ser bak. Ha den. Det här går fortare. Vi tog ingen banan med oss eller? Nej, inget fixade det heller. Nu kunde man skoja. Kasta banan på dig. Alltså du. Jag åker så och filmar bananskal. Och sen kastar jag på dig. Ja. ሻር እያደረገ ነው መስ ያልነገርሽው ቦርሳሽ Köp en. ምን የሚያደርጉት 3 kilometer lång en bana. Jag ska kolla om man kan boka. Det? Ja. Det stod att man bara kunde ställa sig i kö. Det fanns ingen bokning när jag läste. Men du menar boka en biljett? Så att man har en plats? Ja. አቅጣጫ እንቀይራለን አቅጣጫ እንቀይራለን ማለት ፌርማታ ላይ Ska vi sikta på att vi går upp tidigt på den sista dagen då? የኬብሉ ነው? Det ser ut som att det blir sämre väder på eftermiddagen. Där är Tjärnäs då. ወደ ለሚሄደው ትንሽ ነው ምንድን ነው?
የሚወርድ ነገር Står i የለም። kö. ኧረ እንዳያጋጭን ታው 119 ይባላል ነው። ግን ይፈታተናል። ትንሹ ሲሰማ ራሱ እኮ ቀለኛ እንትን ነው ኢንጂነሪንግ ደግሞ ብዙ አክቲቪቲ ምናምን አለ እዛ። Vi kan ju se om det finns... ስለዚህ መውረድ የሚፈልግ ካለ ነው። Så att man kan boka för det. Den boken liksom, så den är färdig. Ja, men då är det. Ja. Ja, tills imorgon. አሁን የደረሰ ነው De har detta är det liksom. የደረሰ ነው። አንዳንድ ሰው ውስጣችን እንደዚህ ተነክቶ ምንም በላ ነው። በእኔ አየኸው ያሉ ደስ ትተኛ ምንድን ነው እሱ? ወረፋ የሚጠብቁት ደርግብ ይወጣው ፍጥነት አለው። ግልጥ እንትን ነሽ ማለት ነው። ምንም በጣም ደስ ይላል። መስታወትና የለውም፣ የለውም። እርግብ ነፋስ ነው። ፊትሽን እያመጣ አዎ ያሱሽና በገመድ ሊትራሊ እርግብ በለው። አትኛ ነው የኛ መጨረሻ። የእነሱም እኮ እሱ ነው። አጭር ነሽ ግን በጣም ነው ጌታ ነው። ዋናው አይ በጣም ገራሚ ነው። ከገመትኩት ይው ጫፉን ያበራል። Man ska nästan ställa in... kallt det blir nu. በረዶ አለ እስካሁን። Man skulle nästan ställt in... አመቱን ሙሉ አይ ነው ራይት ግን kameran på att flyga lågt istället då. Nu har den på medium högt. እንዳለ Nej, jag måste ha den igång också. För då... ይኸው እንደዛ ማለት ነው። Får du för högt så blir det bara att det filmar rakt ner. Då får du inte omgivningen någonting. Nächste Station, Fiest. ተኝተው ነው? Endstation, ተኝተው ነው። Fiestflieger, ተኛለች። Shop, Ah. Restaurant, Sonnenterrasse, Bachalpsee, Madame Dings. Murmeltierweg. Bitte alle Gäste aussteigen. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen genussvollen Tag. Next stop, first, final station, Cliff Walk, First Flieger, Shop, Restaurant, Sun Terrace, Barkhalpsee Lake, Marmot Trail. All passengers, please exit here. Thank you for your visit. Have a great day. 下一站菲斯特，终点站峭壁步道，菲斯特风飞所，商店、饭店、阳光露台、象巴克普湖。不过属小径，请所有乘客下车。感谢您的来访，并祝您度过愉快的一天。 다음 정거장 피드스트, 종착역 클리프 워크, 피드스트 플라이어, 매장, 레스토랑, 햇볕 테라스, 바흐 알프제, 마모트 거리, 승객 여러분 모두 내려주시길 바랍니다. 방문해 주셔서 감사드리며 즐거운 하루 되시기를 바랍니다. المحطة التالية فيست المحطة
المطعم، شرفة الشمس، بحيرة باتشاوسي، طريق المرموق. نرجو من جميع الضيوف النزول. نشكركم على زيارتكم ونتمنى لكم يوما ممتعا. Próxima estación, Fiest. Final de trayecto, Cliff Walk. Fiest Flyer, tienda, restaurante, solarium, lago de Bach Alp, ruta de la marmota. Señores pasajeros, ya pueden bajar. Les agradecemos su visita y les deseamos que disfruten del día. I'm solid. Kakatalan.